Hajicha latte. Matcha latte from Messy Summers. Toasted yung bread na. Sarap, guys. Fries lover, potato lover. Ayan, tissue pa. Ano? Is it strong? Wait. Ang magkaparehas. Ay, sarap. Ang impyerno ay nasa lupa. Tapos, biniikot ng iyong galaw. Yun, part na Diba maganda. Guys. Pumili kami. Susuotin ko na sa akin. Hall yan, hall. Yung binili na guys. Tapos, ito. Guys, ano lang to? Pinagsama-samang mga gusto ko. Bread. Purple. Pumili ka to, Brett. Oo. Pastry. Cute, guys. Support small business. Wow! At akin parang nasa Boracay. Ang nagastos pa, 1,000 likes. 300. 300. Ano yung 300? Yun. Ko, 1,060. Tapos yung likes ko sa TikTok, 10 lang. Sige, go. 250. 200. Wow, guys. Kalahati. Diba summer yung pag... Wala niya sa kami. Ayan. Ayun na kanta, guys. Ay, grabe. Guys, naririnig niyo ba yung tugtog?